All right, viewers, the TMC and the BJP face-off is far from over. From West Bengal, it's now shifted to Tripura. This time, the new battleground is northeastern state of Tripura that has spilled over to Delhi as well. TMC's MPs are staging a dharna outside the Home Ministry in Delhi. TMC alleges that they were denied appointment with Amit Shah to discuss what they have called Tripura brutality. TMC has also moved the Supreme Court over Tripura violence. The party's counsel told the Supreme Court that the situation in the state is worsening by the day. The Supreme Court has agreed to hear the matter tomorrow. Abhishek Banerjee, who was denied entry twice, has now reached Agartala. Ahead of his arrival, a suspicious bag was found at the Agartala airport that sparked security concerns. A scuffle broke out between TMC and BJP workers in Agartala on Sunday, right ahead of the November 25th local body elections. TMC Youth Congress chief Sayoni Ghosh was arrested for allegedly trying to mow down BJP workers at a public meeting on Sunday. আমরা মাথা নত করব না এবং শাওনি কি করেছে শাওনিকে গ্রেফতার করতে হবে শাওনি একটা স্লোগান দিয়েছে খেলা হবে তো নরেন্দ্র মোদিও বলেছে বাংলাদেশ তো নরেন্দ্র মোদিকে গ্রেফতার করা হবে না কেন We asked for appointment from last night. He did not give us appointment. Situation in Agartala is so serious. Our people are being beaten up, given false cases, arrested. Our party leaders' houses are being vandalized. Tripura government is a complicit to all this. So we wanted to meet Amit Shah to apprise him of all this. He refused to meet us. We are elected members of the people, just like Amit Shah is. He is not meeting us. He is so arrogant. We are lodging our protest. वहाँ जो हो रही है कानूनी मामला तो कानूनी ढंग से उसको सुलझाया जाए। कौन क्या क्या है, पुलिस ने केस की, उनको बुलाया, पूछताछ किया, उसके बाद अरेस्ट किया है, वो तो कोर्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ से जिस प्रकार की हिंसा को वहाँ लेके जाया जा रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव और बंगाल की जो राजनीति और इस परिस्थिति बनी है, पूरा देश इसको जानता है और उसी प्रकार बात करते हैं, वहाँ जाके लोगों को धमकी दे रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। जो आज जेल में उनकी फेसबुक लाइव अब सुनिए, वो क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं और सामान्य लोग भी भड़के हुए हैं। कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है उसके कारण और उसका जो नतीजा होना था पुलिस का केस हुआ है। থানায় যখন বসেছিল পুলিশের সামনে থানায় গিয়ে বটি কাটারি নিয়ে হামলা করা হয়েছে, আমাকে শাওনি নিজে বলেছে। আমি কালকে ফোন করেছিলাম। ভোট ওরা যে এটাই হচ্ছে, বিজেপি রাজ্যে ভোট হয় না, ওরা বিজেপি ভোটের নামে ঘোট করে। তারা ভয় পাচ্ছে বলেই তো এটা করছে, পাবলিককে বিশ্বাস করতে পারছে না। আজকে ওয়্যার ইজ দ্য ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন or the other human rights commission or the human rights or the home ministry or the 355? How many notices been sent by the government of India to Tripura?